عشرات الحالات الحرجة يتم نقلها يوميا لقسم الاستعجالات التابع لمستشفى دويرة بالعاصمة. مرضى تعرضوا لوعكات صحية لأسباب مختلفة استدعت أخذهم إلى المستشفى على وجه السرعة. Donc il faut comprendre que d'abord on est dans l'istiajalat, c'est-à-dire un service d'urgence. Donc les rahinidjiouna, ce sont des gens qui ont dépassé le cap de consultation. ماهوش محتاج الكونسلت mais محتاج ناخدوه بحالة très rapide. Très rapide. Donc ce sont des gens qui compliquent, soit un diabétique qui a compliqué son diabète, donc un coma, soit c'est un hypertendu qui a compliqué, qui a fait un pic hypertensif, donc la tension تاعو وما قدرش يتحكم فيها في الدار, donc il est obligé de venir aux urgences et à ce moment-là c'est un traitement doit bien déterminé qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier les hypertendus qui compliquent, on a ce qu'on appelle des OAP, donc il y a des organes qui sont atteints, soit le cœur, soit le poumon, soit le cerveau, ou soit les reins. Donc ce sont des organes, ils tracent la tension artérielle. Donc quand il arrive une urgence hypertensive, on va voir le patient, il يكون داير un OAP, يكون داير un problème cardiaque sérieux, يكون même dans un coma, il a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc تبوشالو كما يقولوا عرق في الدماغ تاعو. Donc la majorité des cas qui arrivent aux urgences médicales, c'est souvent ça, c'est des pathologies chroniques qui se déséquilibrent, donc les ماهمش مريقلين مليح ويجيو dans le cadre de la complication. Sinon, ce sont des gens, des jeunes gens qui font par exemple qui disent que pour subitement j'ai une douleur, il n'a pas compris c'est quoi, ou là des intoxications, les intoxications médicamenteuses, les gens les charbotois فوق القانون يطيحوا في الكوما. Ou là, c'est une intoxication au CO qui m'a l'oxyde, le carbone. ولمعرفة نوع الحالات الأكثر إقبالاً على هذه المصلحة تقربنا من بعض المرضى الخاضعين للعلاج والذين تم إبقاؤهم في المستشفى إلى حين تجاوزهم لمرحلة الخطر والإطمئنان على صحتهم. صار لي شوية مشاكل مع الدار وحبيت نشرب الدواء وننصحكم ما تديروش هكايا، ما تديروش مزافوش والديكم. يعني نادم انا. حسيت الدوخة وطحت في الارض، حسيت الدوخة وحسيت روحي انورمال كيفهموا، وان شاء الله ما نعاودهاش ان شاء الله. ما كان معي حتى واحد، رحت باش نقرا صباحا 8 شربتها من الدار وخرجت، حتى بدات تجيني الدوخة طحت في الارض، حتى لابوليس شافوني عيطوا الحماية المدنية وجيت لهنا سبيطار. 60 سنة ومرت له البارح مرت، قالوا لي عندك عرق مبوشة في صدرك، هذا ما كان. كيفاش طحت في الدار؟ واش حسيت؟ ما طحش في الدار، جاني الحريق في صدري، جاني الحريق هبط البيرتوتان جابوا لي الدوير. هذه هي، وصباح عقبوا لي راديو وغادوا يدوا غير غادوا يدوني بني مسوس. واش كان المرض؟ ما عندي والو والله، لا نجري لاباس عليا. ما رحتش جامي رحت للطبيب جوزت هكذاك؟ ما نروحش للطبيب. مرات بكري على كل حال، ما نقولكش بكري مرات، بس هذاك ما كاش. عندي بالك 50 سنة ما راحش للطبيب. دير لي زاناليز؟ ما ندير والو، عايش هكذاك ناتيرال. إن شاء الله. Nous avons le déséquilibre dans les pathologies qui m'a par exemple les diabétiques qui ne sont pas sérieux, question d'équilibre et question d'alimentation. الناس تاكل السكر تقول لك ندير l'insuline بعد يهبط، هذا c'est pas une solution. On a un régime de diabétique, c'est un régime de diabétique qu'il faudrait respecter. Et on a les gens pendant le carême par exemple, en Ramadan par exemple, يجي إنسان un diabétique بالinsuline يقول لك نحس روحي مليح في رمضان، يصوم 4 jours après يدخل في الكوما، soit une acidocétose diabétique, soit une hypoglycémie, ça dépend. Vous voyez, donc ce sont des complications. Mais par contre, ce que nous remarquons maintenant, il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de suicides, des tentatives de suicide.
عندنا donc un jeune de 16 ans. Il a pris des médicaments et pourquoi? Parce qu'il voulait partir. Hein, et il a des problèmes, on prend une boîte de médicaments, n'importe quoi. Les jeunes filles qui pour n'importe... Il faut pas, peut-être c'est méchant ce que je dis, n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi pour lui. Hein, peut-être pour lui, c'est le problème qui n'a pas de solution. Mais on remarque que les gens c'est devenu très fréquent. Les intoxications médicamenteuses, les prises de drogue, par exemple les overdoses, nous avons beaucoup de ça. Et les pathologies cardiaques chez les jeunes. Alors, chez les jeunes, c'est des coronaires, hein, des jeunes coronariens. L'infarctus du myocarde. C'est rarement les jeunes, mais le sujet âgé, hypertendu, peu parfois diabétique, mais donc quand même un sujet jeune. Mais ça, il est peut-être, on pourra incriminer les drogues aussi qui sont le muscle coronarien عند le jeune. وفي حال تعرضنا لأي أعراض غير معهودة ينبغي استشارتنا للطبيب، ولأن الوقاية خير من العلاج ينبغي علينا اتخاذ كامل الاحتياطات وكذا تعلم أبسط التدخلات الإسعافية الأولية والتي قد تساهم في إنقاذ حياة الكثير. حياة مقطوف لصباح الشروق.